मुझे खाऊनी आपण मठू गला दिन खाऊनी ना न खाऊ तो भारी भल कथा जो माछ मांस से कहते ये करवा माछटा छोट जीव खाई बड़ जो बड़ बड़ जीव धर छेली है कुकुड़ा है एमाने बड़ बड़ जीव तेणु ताकू खाइले हमर अपराध ना अपराध नुहे शुण मो कथा टिके शुण जहाँ को खाइब किसी अपराध नहीं कथा बुझे कि जहाँ को खाइब माछ खा मांस खा बड़ जीव खा छोट जीव खा जहाँ को खाइब अपराध नहीं किमिति अपराध नहीं मु बुझे दूची शुण तुमको मु गोटे प्रश्न पचारि मत कह बग पापी ना सागुणा पापी बग पापी ना सागुणा पापी दी जन सारा पापी अच्छा यदि पापी बगटा महापापी सागुणाटा कम पापी ना दीटा के एका पापी के पापी ना दीना का पापी दी जन सारा पापी र हाँ सी कैसे हाँ से कहना बेसी होउची बग हबो बेसी काई के हबो हबो एइति पाई से सब दिन खाइयो पाउची सब दिन सागुणा सब दिन पाउनी न पाइले सुधा से कम पापी हाँ तमने जे बेसी पाप करती बेसी पापी सेमिति नुहे कथाटा शुण जे बगटा जीव हत्या करुची अच्छा करुची ना नहीं हाँ हाँ जे तातिन से खाउची सेटा पापी नुहे ना अच्छा सागुण कौन जीव हत्या करुची ना से मुर्दारा खाउची मोलाटा पड़ी से तारा खाउची तेणु सी केमती पापी है अच्छा जीवटा मरिकी पड़ी मला जीवटा को सी खाऊची सेटा पापी केमिति है से मला जीवटा को खाइले पापी नुहे ये जीवता जीवटा को मारिकी खाऊची एटा है पापी से दृष्टि देखापी गले तमें जो माछ मांस जो खाइब बड़ जीव छोट जीव जहाँ को तुम खाऊच कि जहाँ करुच तमें जीव मारिब नहीं खाली जीव खाइब अच्छा जीव आमे चमार कहला कथा तमे छेली काटिबा कथा कहला मु काटुची हां बस ताल तुम पापी मु काटुची हां तमे यदि न खाइबो ताले काटिबे बस ठीक है मु तो सिको काटे बस अच्छा तमे यदि कुकुर खाइबो मु कुकुर काटि देबी हां से को तान कोया कथा से मु कुकुर काटि देबी हां तेनु तमे यदि कुकुर न खाइबो मु काटिबी नहीं आउ गोटे कथा से प्रश्नर उत्तरटा मु दउची सुनो वर्तमान मोर कहवा कथा जे आमे जदि जीव मारिबा नहीं एवं खाइबा जीव मारिबा नहीं मांस खाइबा जदि समस्ते यही प्रवृत्ति आचरण करती जीव मारिबे नहीं मांस खाइबे तमे देख कई आउ मांस खाइबे नहीं कारण कई जीव मारिबे नहीं कथाटा शुण मु कथाटा शुण कथाटा मीमांसाटा मु पछरे करी आमे जदि कहबा जीव मारिबा नहीं जीव खाइबा तेणु समस्ते जदि एक कथा कहे मारिबा लोकटा मिलबनी मारिबा लोकटा मिलबनी आ तेणु आम खाइबा केमिति तेणु केही जीव मारिबे नाही हैला ये गोटे कथा किंतु प्रकृतिर नियम है कि जले रहिबे जीव मारिबा पाई से प्रकृति सृष्टि करिची अच्छा तमें कौच चमार कौच हाँ कहले मुझे काटमी हाँ कहले मुझे काटमी तमें कई हाँ न कह देखिया केमिति से काटबनी ता वृत्ति बा से काटो ता प्रकृति बा से काटो आज गोटे सोमवार देखिने मंगलपुर जते जीव कटा थाए कोन जगह जीव कटा आइने सोमवार काटबानी सोमवार के खाऊ नाती आ कोन खाऊ नाती किंतु बाघ रे टाइम गोटे पड़थिला जने आसी कहला काटे कहला केते किलो न 10 किलो काटी 10 गोटे काटला बस होला का 200 कार हला ना 200 जे कहला जे कहला तार हला 200 हला काटला ना काटला वाला नहीं ये क्लियर कर देले ये बुझे दी काटला वाला नहीं पचला वाला 200 मु बा एक कथा बुझेल नहीं कि आमे जदि समस्त केही माने मारिबा नहीं किए के खाइबो काई आ आमे जदि मारिबा लोकटा किए से ना जिए निर्देश देला सेही लोकटा होची पापी आमे पाप आ कौन आमे जदि निर्देश न दे मन कला जो मांस से बिक्री करुची मु किणी आनिमी मोर सागुणा धर्म अच्छा तुमको जड़े रोषे करके देला तुम खाई दियो कि तुम कह ना जो मत माछ दियो मांस दियो जड़े यदि करके देदेला खाई दियो
ଯଦି ନଦେଲା ନ ଖା। ନା ମୁଁ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି ସେ ତାଙ୍କର କରିକି ଯାଚିଲି। ପହଞ୍ଚେଇଲ ବା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ପାପ ହେଲା। ପାପ। ସେଇ ପହଞ୍ଚେଇବାଟା ତୁମେ କେମିତି କରିବ ନା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କଟା ହେଇକି ତୁମେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ମାରିବା ପାଇଁ କହିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଛେଳି ମାରିବା ପାଇଁ କଶ୍ମୀର ବେଳେ କହିବନି। କଟା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଂସ କି ମାଛ, ନେଇ ଆସ ତୁମେ ଖା। ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଖାଇବନି, ଖାଲି ତାକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବ ନା, ଏଇଟା ପାପ ହେଇଯିବ। ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ମାରିଦେଲ ବା, ଜିଅନ୍ତା ଜୀବଟାକୁ ଦେଲ ତ ପାପଟା ତମେ ନି। ମୁଁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳିକି ତମକୁ ଦେବି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ତମେ ଛେଳିଟାକୁ ମାରିଲ, ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ମୁଁ ହେବିନି ନା। ମୁଁ ବା ଦେଲିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି। କିଏ କହିଲା? ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିବା କେମିତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ଏମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପିଆଜ ଖାଇବା ନାହିଁ, ରସୁଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାଛ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାଂସ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାର ଧର୍ମ ଏଟାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ବିକାରୀ ଧର୍ମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ, ଏଇ ବାଟ ନେଇଛୁ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଖାଇବାନି, ସେଟା ଖାଇବାନି। ଏଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କଥା କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଇସ୍କନ ଧର୍ମ ନେଲ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଖାଇଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ଖାଇଛ, ପାଟିରେ ତ ଲାଗିଛି। ତୁମେ ଆଗରୁ ଦିନ ତୁମରି ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବସି ଖାଉ, ଦେଖିବା ତୁମର କେମିତି ସେ ପାଟିରୁ ରସ ନ ଧରିବ କି ସେ ଭାବନା ନ ହେବ। ତୁମେ ସିନା ପାଟିରେ ଖାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାଟା ହେବ। ବୁଝିଲ କି? କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଂଯମ୍ୟ ଯଆସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାର ସଉଚ୍ୟତେ। ବୁଝିଲେ କି? ଯେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେ ସଂଯମ କରିକି ଯିଏ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରଇ, ବୁଝିଲେ କି? କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରି ସଂଯତ ଯେହୁ ମନେ ସ୍ମରଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାରଣେ ମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲାଇ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି, ମନରେ ଯଦି ନା ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହେଲିନି। ବୁଝିଲ? ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ କର, ସେ ତାପରେ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ସେ ବଳେ ବଳେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉନି। ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମନରେ ଯଦି କଳ୍ପନା ଆସିବ ତୁମେ ଖାଇଦେଲ? ନା ନା ନା, ସେ ବା ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଘୃଣା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭୁଲ। କାହିଁକି କୁହନି? ଘୃଣା ଲଜ୍ଜା ଭୟଂ ଶଙ୍କା ଯୁଗୁପ୍ସା ଚେତି ପଞ୍ଚମୀ ଜାତି କୁଳମ ଶିଳମ ମଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଉପାସା ପ୍ରକୃତି। ତା ତୁମକୁ ଅଷ୍ଟପାଶ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପାଶରେ ତୁମେ ଘୃଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଶ, ସେ ପାଶରେ ଘୃଣା କଲ ଯଦି ସଇଲା। ନା 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 ନା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୃଣା କଲ, ତେଣୁ ଘୃଣା ପ୍ରକୃତି ଥିବାରୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଘୃଣା ପ୍ରକୃତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ। 8ଟା ପାଶ ଘୃଣା ଲଜ୍ଜା ଭୟଂ ଶଙ୍କା ଯୁଗୁପ୍ସା ଚେତି ପଞ୍ଚମୀ ଜାତି କୁଳମ ଶିଳମ ମଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଉପାସା। ଜାତି, ମୁଁ ଅଙ୍କ ଜାତିର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ହରିଜନ, ମୁଁ କୁଳ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର, ସିଏ ନିଚ ବଂଶର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲେ ସରିଯିବ ସବୁ। ଆଇଁଷ ଖାଇନେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇନେ ଖାଇଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନ ଖାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ଖାଇଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛେଳିଟାକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଖାଇଲ, ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ତମର ଆସିଗଲା। ନା ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମର ରାଗ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଜ ହେଇଯିବ, ଭିଟାମିନ୍ ତେଜ ହେଇଯିବ। ଶରୀରକୁ ଦେଖ ନା। ମୋ କହିବା କଥା ନା, ବାବାଙ୍କ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା କ୍ଷୟ। ସେଇ କଥା ଆମର ଭାଗବତ ସେ ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଯେଉଁ ଋଷି ତପସ୍ୟା କଲା, କ'ଣ ତାର ଶରୀର ସବୁ ପଳେଇଲା ନା, ଖାଲି ହାଡ଼ ରହିଲା ନା?
से हाड़ू से बर पाइला जेतले से आस्ते आस्ते फेरे तेजिया नेला कौन तेजिया नेला से खाया छाड़ देथिला ना केवल निश्वास नहीं थिला केवल पवन आहार करी से बसिथिला ना 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 सेही कथा चिंता करे आ तापर आउ गोटे कथा होची भगवानंकर जेतले इच्छा थिबो नवा पई जम्मा की रोकी परिबे केही रोकी परिबे गोटे कथा शुण मनटा शुण मनटा जदि शरीर रे वशीभूत हो गला तुमर जो तेज फेज भल मंद जो कौच मनरे हम यार कारण हूँ मनटा इंद्रिय एवं शरीर सहित बेसी वशीभूत आटाचमेंट हो जाए बुझे कि जदि से इंद्रियटा को से अलग करदेमी इंद्रिय मन को अलग करदेली बा शरीर इंद्रिय मन को अलग करके मुझे प्राण देह मिसेदेली ताले ये जो जिनस हिट हो जहाँ ये कौन आमको हम कि डाक्तर कौच एमती गोटे गोटे जिनस अच्छी तुम रसुण रस खाइले तुम देहर से रोगटा भल हम मु तो खाइबी नहीं मु तो खाइबी नहीं तेना रोग न भर कौन करी विनाश है ना नहीं से शुरू मौराली मास गोटे भल भिटामिन अच्छी बास तेणु गोटे कथा हूँ प्रत्येक कथा देख जो थे उपकार अच्छे तादर अपकार किसी अच्छी तुम जदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण ताकू देख बुझिपारे कि देखिपर किसी असुविधा नहीं तुम गोटे पुलिस चाकरी कर तुम जाइच गोटे बड़ जगह को जो कौटी किसी खाइबा नहीं होटेल को जीव तुम तो खाइब नहीं कौन कर तेणु परिस्थिति देखिकी आमको संतुलन रक्षा करने विकार भाव छाड़ी दियो बुझे कि गुरु नाम को स्मरणा कर जो जहाँ मिली तुम चला जी तुम शरीर जो खाद्यटा अनुकूल माछ हो मांस हो पियाज हो रसुण हो खाद्य हो आलू हो सारू हो जेकोसी खाद्य मो शरीर पक्षर जे अनुकूल सेटा ही हूँ सात्विक मो शरीर पक्षर जे प्रतिकूल सेटा हूँ तामसिक मो शरीर जोटा जीव मो शरीर जोटा संभाली पार सेटा ही हूँ अनुकूल खाद्य प्रतिकूल खाद्य गुड़ाक खाइबा अनुचित पाप कथा या जीव हत्या ही पाप जो जीव हत्या नाई सेठी पाप नाई जीव हत्या जड़े मरुचे आमे खाइबा सेटा पाप नाई यदि करिक बिक्री करछे आमे खाइले पाप नहीं किंतु आमे निर्देश दबा ही पाप। हाँ चा हो मु आसे।